Human sa mga activity sa Nutrition Office ug sa CDRRMO, a month-long celebration kagahapon gipahigayon ang Joint National Disaster Resilience Month and Nutrition Month 2026 Culmination Program and Awarding Ceremony. Ang maong kalihukan ang gitambungan kini ni Consial Daniel Lau, City Administrator, pipila ka mga department head, PNP, Coast Guard, Department of Education, mga estudyante, Barangay Nutrition Scholar, mga barangay kapitan sa 51 ka barangay ning Dakbayan ug uban pa. Atol sa mga programa, gi-welcome ni Consial Daniel Lau sa sangguniang paglungsod ang tanan nga mitambong sa maong kalihukan. Siyang mensahe nga ang maong programa gitagaan ang importansya sa gobyerno ang Resilience Month kay panahon sa kalamidad ang katawhan apektado. It has been the program of LG of Samil City nga gitagaan ginatog importansya ni disaster resilience about disaster. Kay during disaster time, flooding, earthquake, or anything, it will be our constituent will be affected. Now, so we are so particular about this matter. In fact, ng atong City Engineer's Office, before nga mohatag og building permit or repair permit, ilagi ng subayon ang area. Kung dili ba flood area, prone to flood or prone to landslide. Ginana ka-importante ang gihatag sa atong LGU Usamis. That is under the leadership of Mayor Sam Norman G. Fuentes. Then about the nutrition under the CSWD, itagaan gyapon itong importansya. Okay? Ang tao kung dili galing well-fed, sige ta magdaot. Hinoon, despite nga natay free hospitalization, still, ato gihapong tarungon ang atong kalawasan. Si Consial Daniel Lau sa sangguniang panglungsod. Sa mensahe usab ni Honorable Mayor Sam Norman Fuentes nga gipadangat ni City Administrator Rotisa Wano nga sa pag-celebrate sa National Resilience Month o sa Nutrition Month, dili lang ang kalampusan niini, usa-usab kini kahiniusang pagsalig sa komunidad sa pagtukod og mas himsog, mas luwas, mas lig-on nga dakbayan. Today we celebrate not only the successful culmination of National Disaster Resilience Month and Nutrition Month 2026, but also the collective commitment of our community to building a healthier, safer, and more resilient Ozamis City. This year's celebration reminds us that resilience begins with people who are healthy, informed, and prepared. Proper nutrition strengthens our families, while disaster preparedness protects our lives and communities. These two advocacies go hand in hand because a resilient city starts with resilient citizens. I extend my warmest congratulations to all our winners and participants in the various competitions. Your creativity, talent, and dedication demonstrate that every Ozamisnan has a vital role in promoting healthy living and disaster preparedness. Si City Administrator Rotisa Owano alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan WD45 Dudong Bargamento muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.